नमस्कार जय जगन्नाथ आज टपिक आम देखा बहुत गुड़ा एनभल्व मिल अर्थात 43टा एनभल्व ता सहित फर्म हूँ आपणकर 60 पाखापाखि फर्म अच्छी तो से फर्म गुड़िक विषय आम डिस्कसन करवा से फर्म गुड़िक कौ एनभल्व भितर रखिए से विषय जाना आज टपिक बहुत इंपोर्टेंट कारण एगुड़ाक जब न जानवे ताहले आपण जो मेटेरियल रिटर्न करेंगे से कन्फ्यूज पड़े तो यू ही आमर विधानसभा लोकसभा निर्वाचन एका थरे चली यार टोटाली सैंपल कॉपी मुझे देखी जमी स्क्रीन देखुं एनभल गुड़िक रही सेमती बहुत सारा फर्म रही आम आलोचना करवा तेणु फास्ट टाइम जब वी टीचर्स आप भिजिट करें दयाकोरी सब्सक्राइब करदे आदि आप ठीक ठाक लगुच भिड ताल आपंकर स्व मतामत निज स्व मतामत आप कमेंट मध्यम जनइबे आउ निजर सांगसाथी जो मैंने इलेक्शन संबंधी रही ड्यूटी से भिडियोटी सेयार करेंगे चलते ए टपिक भितर को जी आमको फास्ट मिले कौन ना रेजिस्टर भोटर्स गोटे मिलूँ फास्ट तो रेजिस्टर भोटर्स हूँ क्या पाखे ना फास्ट पोलिंग ऑफिसर पाखे रहे जमी आप स्क्रीन देखुं देखो या कहुए स्टैट्यूटरी बुकलेट 1 कहुए एवं या कौन कहुए ना फॉर्म 17A अर्थात रेजिस्टर ऑफ वोटर्स तो आपड़ या नेम गुड़ाक ही लिखिपारे या आलोचना करें नहीं कारण बहुत कम टाइम लगे माने दरकार ना भिडियोटी लंग हो तो आराम से शुणु बिना स्किप्रे देखिए आपको पॉइंट वाइज डिस्कसन करी तो ये हूँ फास्ट पोलिंग ऑफिसर पाखे गोटे फॉर्म आगुरी गुड़ाए आसूला एवं कौन अच्छी ना बही पूरा बंडल होगी पूरा आसूची तो से कौन हुए ना सीरियल नंबर 1 आपन को निजक लिखा पड़ो सेमती सीरियल नंबर इलेक्टर इन द इलेक्टर रोल जोटा इलेक्टर रोल अच्छी से सीरियल नंबर माने जो भोटर लिस्ट रे मन को भोटर लिस्ट रे सी अच्छे 341 अच्छा से डॉक्यूमेंट आनी कौन ना भोटर कार्ड ताले आप डायरी लिखिदेवे EP एवं सिग्नेचर बा थंब तांकर करेंगे किंतु जे फास्ट पोलिंग ऑफिसर अच्छे ना पिजाडीर यहाँ गोटे मूल कम अच्छी जे प्रथम भोटर आसवे भोट देवाई सी जो सिग्नेचर करेंगे बेटर तेणु ताकू कौन करेंगे ना ये ऊपर मुझे स्क्रीन को शो करुँच देखूँ ये लिखाई तो फास्ट पॉइंट लिखा हे द टोटाल इन द कंट्रोल यूनिट चेक एंड फाउंड टू बी 0 अर्थात कौन हुए ना जे फास्ट भोटर भोट देवाई आसवे ताकू कौन करेंगे ना देखेबे देख कंट्रोल यूनिट तुम कौन अच्छी ना 0 अच्छी तेणु से लिखे लिखला से तले सिग्नेचरटी आप करदेवे यहाँ कौटे करेंगे ना जो रेजिस्टर ऑफ भोटर्स अच्छी फास्ट पेज रे प्रथम भोटर ये कामटी करेंगे तो ये था फास्ट पोलिंग ऑफिसर आउ इलेक्शन सम्बन्धी बहुत गुड़ा वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर सारी तो चाहिए आपण मैंने देखिपारे डिस्क्रिप्शन जापर आउ गए आमको स्टैट्यूटरी बुकलेट कौन मिले 2 मिले तो 2 रे कौन ना साइमल्टेनियसली जनरल इलेक्शन यहाँ व्हाइट बुकलेट अच्छी तो व्हाइट बुकलेट रे आमको गुड़ाए जिनस रही कौन हुए ना लिस्ट ऑफ टेंडर भोटर्स फॉर्म 17P तापर अच्छी तो अकाउंट ऑफ भोट्स रेकर्ड फॉर्म 17C ये गोटे पॉइंट मन रखु यहाँ पार्लियामेंट इलेक्शन नेक्स्ट आउ गोटे पॉइंट रही आसेम्बली इलेक्शन जो 17C कौन कराए समस्त क्वेश्चन था एजेंट मानक आम कौन दबा ना एजेंट मानक यह देवे केवल अकाउंट्स ऑफ भोटर्स जोड़ा अच्छी से कॉपीटी ही देवे यहाँ 17C धर मन कर MP एजेंट कैंडिडेट आसते निजे कैंडिडेट आसिक मागिपारे तो आपन ताको दवाई बाध्य तेणु MP जी आसते MP देवे से ही तैयारी करेंगे आपण गोटे रखिए आ काउंटर 2टा ने तो ये एसेम्बली से जन करेंगे मन कर आप एजेंट अच्छा 4 जन ताले आप एक्सट्रा आउ 3टा करेंगे ताहले ही आपंकर ताले केतटा करेंगे ना 7टा ही करने को पड़ो बुझे तो ये अकाउंट्स ऑफ भोट्स तापर अच्छी कौन ना हाँ 7टा जे करेंगे ताले सेमिति 7टा कौटे करेंगे पार्लियामेंट रे करेंगे आउ विधानसभा करेंगे तापर आसला लिस्ट ऑफ चैलेंज भोट्स फॉर्म 14 जोटा चैलेंज भोट हेले कौन कौन कराए अलरेडी गोटे वीडियो अलरेडी अपलोड कर सारी देखिपर तार लिस्ट ऑफ ब्लाइंड एंड इनफॉर्म इलेक्टर जो मैंने ब्लाइंड कंपानी भोट देवाई आसवे तो से यहाँ टेंडर भोट फॉर्म तो आप स्क्रीनशॉट नहीं जातु गुड़ाक रही तो आराम से करेंगे गोटे गोटे पॉइंट को आप बहुत गुड़ा डिस्कसन कर समय नबानी अकाउंट्स ऑफ भोट्स रेकर्ड तो मन को आप पार्लियामेंट लिखले तो पार्लियामेंट लिखला मैंने कौन करवा ना ये 3टा लाइन काटिदेवा काटिदेला कंट्रोल यूनिट जो सीरियल नंबर जहाँ अच्छी लिखा बालाट यूनिट सीरियल नंबर वीवीपैट सीरियल नंबर लिखा अदर किसी लिखा ना एवं ये सब पॉइंट गुड़ाक 17 माने आप अकाउंट्स ऑफ भोट 17 सीट को केमी फिलअप करेंगे तार वीडियो अच्छे आप डिस्क्रिप्शन तौक जातु देखिपारे
ଏଇଠି ଅଛି ପେପର ସିଲ୍ ମାନେ ହେଲା ଗ୍ରୀନ୍ ପେପର ସିଲ୍, ଯୋଉଟା AB ସିଲ୍ କୁହାଯାଉଛି, ତାକୁ ପେପର ସିଲ୍ କୁହାଯାଉଛି। ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ପେପର ସିଲ୍ ଆପଣ ଧରଯାଉ ଆପଣଙ୍କୁ 6ଟା ମିଳୁଛି ଟୋଟାଲ, ତାହେଲେ ଆପଣ 3ଟା ଆଉ 3ଟା ଏମିତି କରିଦେବେ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 6ଟା ହେଲା। ତ 3ଟା କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟେ MP ପାଇଁ କରିବେ ଆଉ ଗୋଟେ MLA ପାଇଁ କରିବେ। ତ ଏତିକି ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଆକାଉଣ୍ଟ ସୋର୍ସ ରେକର୍ଡ ଯେତେବେଳେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ ତ ଠିକ୍ ଭାବେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାର ସିଗ୍ନେଚର ଅଫ୍ ପୋଲିଂ ଏଜେଣ୍ଟ, ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଏଇଠି ଯୋଉ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ 2 ଅଛି, ତ ରେଜଲ୍ଟ ଅଫ୍ କାଉଣ୍ଟିଂ, ତ ୟାକୁ ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଇଟା ହଉଛି କାଉଣ୍ଟିଂ ସମୟରେ ଦରକାର। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆଗେଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଯୋଉ ଆସିଲା କ'ଣ, ଯୋଉ ଆପଣ ପିଙ୍କ କଲର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହଉଛି ବିଧାନସଭା ପାଇଁ। ତ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ରହିଛି, କିଛି ବି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ୟାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ପିଙ୍କ କଲର ହିଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଠି ଆଉ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାନି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା। ଏଇଠି ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭୋଟ୍ସ, ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭୋଟ୍ ମାନେ ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭୋଟ୍ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଭଲ କଥା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭୋଟ୍, ଟେଣ୍ଡର ଭୋଟ୍, ଟେଷ୍ଟ ଭୋଟ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ କରେଇ ଦେବେ ନାହିଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର, କାରଣ ଏ ପ୍ରାୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଟେଣ୍ଡର ଭୋଟ୍ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ତାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ମ୍ୟାନେଜ କରିପାରିବେ, ଜମାରୁ ତା ଭିତରକୁ ପଶିବେ ନାହିଁ। ଆଉ କେମିତି କରିବେ କ'ଣ କରିବେ, ଟେଣ୍ଡର ଭୋଟ୍ର ଅଲରେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ସେଠି କହିଦେଇଛି, ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଦେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭୋଟ୍ ଆପଣ ଫର୍ମଟି କେମିତି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଲି। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଫର୍ମ 14A, ଏଇଟା ହେଲା ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଇନଫର୍ମ, ମାନେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଇନଫର୍ମ ଆସେ ତାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। କେମିତି କରିବେ ନା ଏଠି ପାର୍ଟ ନମ୍ବର, ସିରିୟଲ ନମ୍ବର ଅଛି, ଫୁଲ୍ ନେମ୍ ଇଲେକ୍ଟର, ଫୁଲ୍ ନେମ୍ କମ୍ପାନିଅନ୍, ଆଡ୍ରେସ୍ କମ୍ପାନିଅନ୍, ସିଗ୍ନେଚର କମ୍ପାନିଅନ୍, ଯିଏ କମ୍ପାନିଅନ୍ ଦେବ ତାର ଆଡ୍ରେସ୍, ତାର ସିଗ୍ନେଚର କରିବେ। ଏବେ ଆସିଲା ଡିକ୍ଲାରେସନ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର। ତ ଡିକ୍ଲାରେସନ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆମର ଯୋଉଟାକି ମକପୁଲ ଆରମ୍ଭ ପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଭୋଟିଂ ଚାଲିବ, ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ଚାଲିବ। ତ ଏଇ ବହିଟା କ'ଣ ନା ଟିକେ ଉଲ୍ଟପାଲ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ତ ଏଇ ବହିରେ ରହିବା କଥା କୋଉଥିରେ ନା ନନ୍ ଷ୍ଟାଟ୍ୟୁଟୋରୀ ବୁକଲେଟ୍ ପାର୍ଟ A। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ ଟୁ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବଲି, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ହେଲା ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହି ଅଛି, ସେମିତି ଲୋକସଭା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ବହି ରହିଛି। ତ ତାହେଲେ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଆମର କେତେଟା ଅଛି ନା ଡିକ୍ଲାରେସନ ଏଠି ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଡିକ୍ଲାରେସନ 4ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ଡାଏରୀ, ସେମିତି ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିଜିଟ୍ ସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ରିପୋର୍ଟ 1 2 3 4 5, ତାପରେ ରିପୋର୍ଟସ ରିଟର୍ନ ମେଟାରିଆଲ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରିଟର୍ନ କରିବା ଏଇ ମେଟାରିଆଲ ଗୁଡ଼ା ଅଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ପାର୍ଟ 1 ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଡିକ୍ଲାରେସନ ବାଇ ଦ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର, ଯେତେବେଳେ ଡିକ୍ଲାରେସନ କରିବେ ମାନେ ବିଫୋର କମେନ୍ସମେଣ୍ଟ ପୋଲ୍, ଯେତେବେଳେ ପୋଲ୍ ହବା ଆରମ୍ଭ ମାନେ ପୂର୍ବରୁ, ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଭୋଟ୍ ଚାଲିବ। ତାପରେ ଡିକ୍ଲାରେସନ 2 କ'ଣ ଅଛି ନା ଡିକ୍ଲାରେସନ ଏଇଟା ଇଫ୍ ଯଦି ମନେ କରୁଛୁ ଆପଣ ଭୋଟିଂ ମେସିନ୍ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ସେତିକି ବେଳେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହୁଏ, ନହେଲେ ଏଇଟା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ହଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଏନଭଲ୍ଭ ମିଳିଥିବ ସେଇ ଏନଭଲ୍ଭ ୟାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଇନାହିଁ ବି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଏମିତି ଗାର ଟାଣିଦେବେ ଏବଂ ଏଠି ନିଲ୍ ଲେଖିବେ, ତାପରେ ତଳେ କ'ଣ କରିବେ ନା ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ସିଗ୍ନେଚର ଏଠି କରିବେ, ତାକୁ ସେଇ ଏନଭଲ୍ଭ ଭିତରେ ଆପଣ ଭର୍ତ୍ତି କରିବେ, ଜମାରୁ ବି ତାକୁ ଫାଙ୍କା ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ପାର୍ଟ 2ରେ କ'ଣ ନା ଡିକ୍ଲାରେସନ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ଏଟ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟ ଭୋଟିଂ ମେସିନ୍, ଯଦି ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେ ସମାନ ଜିନିଷ ରହିଛି, ମାନେ ବିଧାନସଭା ଲୋକସଭା ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆପଣଙ୍କ ଅଛି। ଡିକ୍ଲାରେସନ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ପୋଲ୍, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ପୋଲ୍ ହବ, ପୋଲିଂ ସରିଯିବ, ମନେ କରନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କର ସରିଲା 7ଟା, ତାହେଲେ 7ଟା PM ପକେଇଦେବେ, ଡେଟ୍ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଥିବ ସେଇ ଡେଟ୍ ଆପଣ ମେନସନ୍ କରିବେ। ତ ଏଠି ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ପୋଲ୍। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି କ'ଣ ନା ଆପଣ 4ଟା ଡିକ୍ଲାରେସନ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ପୋଲିଂ ସରିଲା ପରେ ଆପଣ ସିଲିଂ କଲେ, ଯୋଉ ଡକୁମେଣ୍ଟ ମାନେ ସବୁ ଯୋଉ ଭିଭିପାଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ୍ ସବୁ ସିଲ୍ କଲେ, ତ ଏଗୁଡ଼ା କଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର କରିବେ, ଅଫ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ସେ MP କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ତାଙ୍କ ନାଁ ଏଠି ଲେଖିଦେବେ। ତ ଇଏ ରହିଲା ଏତିକି। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଡିକ୍ଲାର ଦ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର, ସେମ୍ ଜିନିଷ ଲୋକସଭା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ଭିଜିଟ୍ ସିଟ୍। ତ ଭିଜିଟ୍ ସିଟ୍ ଯିଏ ଭିଜିଟ୍ ଆସିବେ, ମନେ କରନ୍ତୁ ସେକ୍ଟର ଅଫିସର, ତ ସେକ୍ଟର ଅଫିସର ଏଠି ଲେଖିବେ, ଏଇଟା ହେଲା ଭିଜିଟ୍ ସିଟ୍। ତାପରେ ଅଛି ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ରିପୋର୍ଟ, ଏଇଟା ହଉଛି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆସେମ୍ବଲି ପାଇଁ ଅଛି ଆଉ ଆମର ଲୋକସଭା ପାଇଁ ଅଛି। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ, ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ନୋଟା। ଡିକ୍ଲାରେସନ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏଇ ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟଟା ଦେବେ ଆପଣ ଦେବେ ନା ମକପୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ। ଅଲରେଡି ମକପୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ ତା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି, ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆରାମସେ ନିଜେ କରିପାରିବେ। ତାର ଗୋଟେ ଟାଲି ସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଟିପ୍ସ ଫର ଭିଡ଼ିଓ ଯୋଉଟା ଦେଇଛି, ତ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମକପୁଲ କେମିତି କରିବେ। ତ ତାର ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ପଲ କପିଟା ମୁଁ ଅଲରେଡି ପୋଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ତାପରେ ନନ୍ ଷ୍ଟାଟ୍ୟୁଟୋରୀ ବୁକଲେଟ୍ ପାର୍ଟ B ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟା ୟେଲୋ ବୁକଲେଟ୍, ମାନେ ପୁରା ୟେଲୋ କଲର ଅଛି। ଏଥିରେ କ'ଣ ନା ପୋଲିଂ ଏଜେଣ୍ଟକୁ ରିଲିଭ୍ କରିବେ, ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଏଣ୍ଟ୍ରି ପାସ୍ କରିବେ ପୋଲିଂ ଏଜେଣ୍ଟକୁ, ଡିକ୍ଲାରେସନ ବାଇ ଦ କମ୍ପାନିଅନ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଇନଫର୍ମର, ରିସିଟ୍ ବୁକ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାସ୍ ବୁକ୍, ତାପରେ ଅଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲ 49 ଏବେ ଟେଷ୍ଟ ବୁକ୍, ଡିକ୍ଲାରେସନ ବାଇ ଦ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲ ହୁଜ୍ ନେମ୍ SD ଲିଷ୍ଟ। SD ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ଯୋଉଟାକି ଆମର ଆବସେଣ୍ଟ ସିଫ୍ଟେଡ୍ ଡିଲେକ୍ଟେଡ୍। ତାପରେ ଅଛି SHO ପୁଲିସ, ତାପରେ ଡିକ୍ଲାରେସନ ବାଇ ଇଲେକ୍ଟର ଏବାଉଟ୍ ହିଜ୍ ଏଜ୍, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଜ୍ ହେଇଯାଇଥିବ, ତାପରେ ଲିଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟର୍ସ ହୁ ଭୋଟେଡ୍ ଗିଭେନ୍ ଦ ଡିକ୍ଲାରେସନ ରିଫ୍ୟୁଜ, ମାନେ ରିଫ୍ୟୁଜ ଭୋଟର, ପ୍ରାୟ ଏଗୁଡ଼ାକ ହୁଏ ନାହିଁ।
ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଫର୍ମ ଅଛି। ଏଇଟା ଅଛି ପୋଲିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ରିଲିଭିଂ। ଯେତେବେଳେ ପୋଲିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ରିଲିଭ୍ କରିବେ ତାର ନେମ୍, ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି, କେତେବେଳେ ଗଲେ, କେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଏବଂ ଟାଇମିଂ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମେନସନ୍ କରିବେ। ଯଦି ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ହେଇନି ତାହେଲେ ମେନସନ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପାସ୍, ପ୍ରାୟ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପାସ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଆସିଲା ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପାସ୍ କରିଦେବେ। ସେମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସେ ପରିଚୟ ପତ୍ରଟି ତାକୁ ଦେଖେଇଲେ ଆପଣ ତାକୁ ମାନେ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଡିକ୍ଲାରେସନ ବାଇ ଦ କମ୍ପାନିଅନ ଅଫ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଇନଫର୍ମ ଇଲେକ୍ଟର। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଭୋଟର ଆସିବେ ସେମାନେ କମ୍ପାନିଅନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଦେବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଡିକ୍ଲାରେସନ ଇଲେକ୍ଟର ଏବାଉଟ୍ ଏଜ୍, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଜ୍ ଅଧିକ ହେଇଯାଇଛି ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ପାନିଅନ ଜଣେ ରହିବ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କରିବ। ଏବେ ଆସିଲା ସେଇ ଜିନିଷ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲୋକସଭା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଅଛି ଲୋକସଭା ପାଇଁ, ଏ ଯୋଉ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ। ତ ଏଠି ଆଉ କହିବା ନାହିଁ। ତାପରେ ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏବେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ଷ୍ଟାଟ୍ୟୁଟୋରୀ ବୁକଲେଟ୍। ଏଇଟା ସମାନ ଅଛି ସମସ୍ତ ପାଇଁ। କ'ଣ ଅଛି ନା ଲିଷ୍ଟ ଅଫ ଟେଣ୍ଡର ଭୋଟର 17B, ତାର ଆକାଉଣ୍ଟ ଭୋଟ ରେକର୍ଡ 17C, ଆଉ ତାପରେ ଅଛି ଭୋଟର ରେକର୍ଡ 17C ଯୋଉଟାକି ଆମେ କହୁଥିଲି। ତ 17C ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଇଛୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କୋଉଠି ନା ଏନଭଲ୍ଭ ଭିତରକୁ ଆସିବା। ଏନଭଲ୍ଭ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେଟା ମିଳୁଛି? ପାଖାପାଖି ମାନେ ବଡ଼ ମାଷ୍ଟର ଏନଭଲ୍ଭ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ଏଇ ହେଉଛି ମାଷ୍ଟର ଏନଭଲ୍ଭ। ତ ମାଷ୍ଟର ଏନଭଲ୍ଭ ଭିତରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଏନଭଲ୍ଭ ସବୁ ରହିଯାଏ। ତ ଆମେ ସେଇ ଏନଭଲ୍ଭ ପାଖକୁ ଯିବା। ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ହଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମିଳିବ। ଏଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଏମିତି ବହି ସବୁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ ଅଫ୍ କରିଦେଲି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଦେବେ। ତାପରେ ଲାଖ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଏ ସବୁ ମିଳୁଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲୁ ପେନ୍, ରେଡ୍ ପେନ୍, ବ୍ଲାକ୍ ପେନ୍ ଏସବୁ ରହିଛି, ଷ୍ଟାମ୍ପ ପ୍ୟାଡ୍ ରହିଛି। ବହୁତ ଜଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା, ଏଇଠି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ମୁଁ ଖାଲି ପଦୁ ଟିକେ କହିଦେବି ଯେ ଏଇ ସିଲ୍ଟା କ'ଣ କାମରେ ଲାଗେ। ଏଇ ସିଲ୍ଟା ହେଉଛି ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ସିଲ୍, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏନ୍ସି ନେମ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଆଉ କ'ଣ ଥିବ ମାନେ ସେଇ ଲୋକସଭା ଆଉ ବିଧାନସଭା ନାମ ରହିଛି। ଏବଂ ଏଥିରେ କ'ଣ ନା ପାର୍ଟ ନମ୍ବରଟା ହିଁ ନାହିଁ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପାର୍ଟ ନମ୍ବର ଲେଖିବାର। ପାର୍ଟ ମାନେ ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନ ନମ୍ବର, PS ନମ୍ବର। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ବ୍ରାସ୍, ସେଇଟା ଏଥିରେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ସିଲ୍ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଲାଖ ସିଲ୍ ପାଇଁ ଦରକାର ହୁଏ। ତ ଏଥିରେ ଯଦି ଆମେ ଇଙ୍କ୍ ଦେଇକି ପେଷ୍ଟ କରିବା ତ ହବ ନାହିଁ। ତାପରେ ୟାକୁ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କୋଉଠି କରିବେ ନା ଏ ଯୋଉ ସିଲ୍ କଲା ବେଳେ କରିଦେବେ। ଏଇଟା ହେଲା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ସିଲ୍। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଟେଣ୍ଡର ଭୋଟର ଯୋଉମାନେ ବାଲାଟ ପେପର ଭୋଟ ଦେବେ ତ ତାହେଲେ ଏଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଏତିକି। ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ସିଲ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଉଛି। ଏଇ ଯୋଉ ସିଲ୍ଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର, ଏଟା ମକପୁଲ ସିଲ୍। ଯୋଉଟା ମକପୁଲ ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ପଛ ପଟରେ ଏହାକୁ ସିଲ୍ କରିବେ ଏବଂ ସିରିଏଲ ନମ୍ବର ପକେଇ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ସାଇନ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ସ୍ପେଶାଲଟା, କି କେବଳ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ୍ରେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ଆଉ ଏଇଟା ପିଙ୍କ କଲର ବା ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ସିଲ୍ କୁହାଯାଏ। ୟାକୁ କେବଳ ଆପଣ ଯୋଉ ବ୍ଲାକ୍ ଏନଭଲ୍ଭ ଅଛି ତା ଉପରେ କଭର କରାଯାଏ। ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଡ୍ରେସ ଟ୍ୟାଗଟା। ଇଏ ଆଡ୍ରେସ ଟ୍ୟାଗଟାକୁ ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ ସିଲ୍ କରିଲା ମାନେ ସିଲ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ABC, ଇଏକୁ କୁହାଯାଏ ଗ୍ରୀନ୍ ପେପର ସିଲ୍ ବା ଖାଲି ପେପର ସିଲ୍ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଏବେ ଯୋଉ ଏନଭଲ୍ଭ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ 1 by 1 ମାଷ୍ଟର ଏନଭଲ୍ଭ ମିଳିଲା। ତ ମାଷ୍ଟର ଏନଭଲ୍ଭ ମିଳିଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଏନଭଲ୍ଭ ଆକାଉଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ 17C ଯୋଉଟା କହୁଥିଲେ, ଏଇ ଯୋଉ 1 by 1 ମିଳିବ ମାନେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ମେନସନ୍ କରି ଦେଖିବେ, ସେ ଯୋଉ ବହିରେ ତାକୁ ଛିଣ୍ଡି ଆଣିବେ। ତ ଛିଣ୍ଡି ଦେଲା ପରେ ଯାହା ଇଲେକ୍ସନ ଅଫ ଦ ହାଉସ୍ ଅଫ ଦ ପିପଲ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଟା ହେଲା MP ପାଇଁ। ତ MP ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ ନା MP ପାଇଁ ସବୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର କଭର ରହିବ ଏବଂ MLA ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି ନା ପିଙ୍କ କଲର ରହିଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବି ଶୁଦ୍ଧ ମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛି। ତ ଏନଭଲ୍ଭ ଫର୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଭୋଟ୍ସ ରେକର୍ଡ 17, ତ 17C ୟା ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବେ, ଆପଣ ସିଲ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଏନଭଲ୍ଭ ଫର୍ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ରିପୋର୍ଟ, ଯୋଉଟା ଆପଣ ରିପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ ମକପୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ 1, 2, 3। ଯଦି ଆପଣ ମକପୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ହେଲା 1, 2ରେ ହେଲା ଯଦି ଆପଣ ଭିପାଟ୍ ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ଆଉ 3rdରେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମକପୁଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଶନ ଚାଲିବ। ତ ଇଏ ଥିଲା ହେଉଛି ରିପୋର୍ଟରେ। ତାପରେ ଭିଭିପାଟ୍ ପେପର ସିଲ୍ ହେଉଥିଲା ମକପୁଲ ଗୁଡ଼ା ଭର୍ତ୍ତି କରିବେ। ତ ଆମେ ଏବେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯିବା। ତାପରେ ସେମିତି ଆପଣ ପିଙ୍କ କଲର ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ଜିନିଷ ପାଇବେ ମାଷ୍ଟର। ତାପରେ ତା ଭିତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଏନଭଲ୍ଭ ଗୁଡ଼ା 17C ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ରଖିବେ। 17C ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭୋଟ୍ସ। ଫେର ପିଙ୍କ କଲର ଯୋଉଟା ଆସେମ୍ବଲିର ରଖିବେ, ବିଧାନସଭାର। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ରିପୋର୍ଟ ମକପୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ 1, 2, 3 ଅଛି। ତ 1, 2, 3 ତା ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ, ଇଏ ବି ସେମ୍ ଜିନିଷ ରହିଛି। ତ ଆପଣ ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି ମାନେ ଅସୁବିଧା ହବନି। ଯାହା ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ପୂର୍ବ ଦିନ ରାତିରେ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ କରିବେ ନା ନେମ୍ ଅଫ ଦ ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନ ନେମ୍ ଲେଖିଦେବେ। ଆଉ ମାନେ ନମ୍ବର ଅଫ ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନ, ମନେକର ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ଅଫ ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନ କେତେ ଅଛି 1, 3, 2, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ନେମ୍ ଅଫ ଦ ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନ ଯାହା ଅଛି, ମନେକର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ HS ପୁରୀ ଯାହା ଅଛି ସେହା ପୂର୍ବ ଦିନ ରାତିରେ ଏବଂ ଫର୍ମ ଗୁଡ଼ିକର କ'ଣ କରିବେ ନା ସବୁ ନାମ ଲେଖିଦେଇଥିବେ, ସିଗ୍ନେଚର କରିଦେବେ, ଡେଟ୍ ପକେଇଦେବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବଂ କମନ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ସିଲ୍ ପକେଇଦେବେ, ଯୋଉଟା ରାଉଣ୍ଡ ସିଲ୍ ଆପଣ କରିବେ ସେ ସିଲ୍ ମଧ୍ୟ ପକେଇଦେବେ। ପୂର୍ବ ଦିନ ରାତିରେ ଏ କାମଟା କରିଦେବେ, ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରେ ଭୋଟିଂ ସରିଲା ପରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆପଣ ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ। ସେମିତି କ'ଣ ଆସିଲା ନା ବ୍ଲାକ୍ କଲର, ଏଥିରେ କ'ଣ ମକପୁଲ ସ୍ଲିପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରହିବ।
ये सेमती ब्लैक कलर तापर मास्टर एनवलप कौन हुए ना ये पुणी आसला मास्टर एनवलप 2/1 आपण मन तो 2/1 1/1 सरीगला तो 2/1 कौन हुए ये मास्टर एनवलप एथरे कौन हुए ना एनवलप प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरी एठी प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरी ए जो गोटे पार्लियामेंट्री पई आ गोटे कौन असेंबली पई प्रिजाइडिंग डायरी दीटा करिवे सेमती एनवलप फॉर रजिस्टर वोटर 17 ए भर्ती हो याको आपण सील करिवे तापर अछि एनवलप लिस्ट ब्लाइंड एम फॉर 14 ये मध्य रहिला एनवलप विजिट सीट तो एगुड़ा कौन करेंगे ना आप भर्ती करदे ता भितर एवं कौटा सिल करेंगे कौटा न करेंगे आप M21 गोटे फर्म अच्छी प्रिजाइडिंग बही एवं ये आपको अच्छी मुझे देखईदेवी फर्म अच्छी से फर्म देखिकी तो आपको फिलअप करेंगे कौटा सिल करेंगे कौटा करेंगे नाई तो ये गुड़ाक एनवलप तापर आम 2/1 गले 3/1 तो 3/1 देखो ये रही मास्टर मैडम आप देख दे हाँ ये आसला 3/1 तो 3/1 कौन अच्छी मुझे बड़ करदेवी देखो 3/1 कौन अच्छे ना ये देखो कर्नर लिखा जाए 3/1 माने ये 3/1 आपंकर फर्म गुड़क रही है माने एनवलप गुड़क रही भर्ती करदेवे ये आसला एनवलप मार्केट को इलेक्टोराल सीएससी जो अदर दिन मिलता से भर्ती मार्केट कपी ये अदर दिन ना केवल जो फास्ट पोलिंग ऑफिसर पाखे थी तार एनवलप फॉर भोटर स्लिप तो भोटर स्लिप कहार ये किसी लिखा है मैंने पार्लियामेंट्री यहाँ आसेंबली कन्स्टिट्यूएंसी या भर्ती करदेवे 17 भी बैलेट पेपर यूज अनयूज ये सब बैलेट पेपर अच्छी लोकसभा विधानसभा फॉर 14 चैलेंज भोट अच्छी तो ये या भितर कौन ना छोट छोट जो एनवलप गुड़ा आपको देखिले ये जो इलेक्ट्रोल देखो 17 भी केत नंबर ना 3/4 3/4 माने 3 नंबर बड़ एनवलप भितर एगुड़ा सब रही तो ये हूँ 3 नंबर एनवलप भोटर स्लिप पिंक कलर माने आप विधानसभा भर्ती करेंगे सेमती सीएसपी इलेक्ट्रोल ये गोटे यार लोकसभा विधानसभा किसी ना सेमती एनवलप इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट 12 युड़ाक आप कौन करेंगे यहाँ 4 नंबर एनवलप अच्छी तो आम जा इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट प्राय आप जो ड्यूटी सर्टिफिकेट मिले जो ड्यूटी करने प्रिजाइडिंग हो जहाँ भी हो तो से यूज कराए तो ये आम जा कौटे कि ना 3 नंबर सरला 4 नंबर पाखक जा तो 4 नंबर एनवलप कौन अच्छे सब देखा 4 नंबर एनवलप आपन को सीरियली देखते दूसरी हाँ देखो जोटा कहते प्रिजाइडिंग डायरी तो प्रिजाइडिंग डायरी कौन हुए ना गोटे व्हाइट कलर अच्छे गोटे पिंक कलर तार दीटा आप प्रिजाइडिंग डायरी लिखा पड़ो तापर 4 नंबर एनवलप आपन को यहाँ 4 नंबर तो 4 नंबर गुड़ा जिन रही एनवलप फॉर कॉपी इलेक्ट्रोल अदर देन मार्केट कॉपी माने जोटा कि आप फास्ट पोलिंग तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर और बाहर रखापी जोटा दिखाई थाए तापर अपॉइंटमेंट लेटर पोलिंग एजेंट मान अपॉइंटमेंट जो पोलिंग एजेंट मैंने आसन दि जाए एनवलप मान भर्ती करेंगे ड्यूटी डिक्लेरेशन बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर डिक्लेयरिंग द प्रिजाइडिंग ऑफिसर एससी डबल करेंगे प्रिजाइडिंग मान डिक्लेरेशन आप दीटा करेंगे गोटे लोकसभा गोटे विधानसभा सेमती कैश चैलेंज भोट आपड़ जब ना से एनवलप कौन करेंगे नील करेंगे भितर से रिसीप्ट को चिरे ऊपर लिखे नील प्रिजाइडिंग ऑफिसर साइन करेंगे सब प्रिजाइडिंग ऑफिसर लंग साइन करेंगे फुल साइन तापर ये आसला पेपर सिल आ स्पेशल टैग तो आप या भितर कौन करेंगे पेपर सिल भर्ती करेंगे जो डैमेज अच्छी अनयूज एगुड़ा सब भर्ती करते लोकसभा विधानसभा तो अलग अलग करके भर्ती करते तो युवा सब रही 49 टेस्ट बुक तो आप स्क्रीनशॉट नहीं आराम से काम लगे तो ये आम देखा जे या भितर जो रोचे मन कर आप रिसीप्ट माने है ना 2 टंका फीस आप जमा काटी ना ताले आप कौन करेंगे प्रिजाइडिंग साइन करदे ये नील देखिए भितर छोट कागज जोड़ा भर्ती कर कम्प्लीटली माने सील करदे तो 19 देखिए आप जो बुक रे गोटे शो कर दूचे तो आपन जो बुकलेट पाइबे बुकलेट पाइला लास्ट को पलैबे गोटे थी रिटर्न मटेरियल गोटे फॉर्म अच्छे तो आपड़ ताकू देखिए तापर सब जिन को आप कौन करेंगे भर्ती करदे आ जोटा को सील करा सील करेंगे जोटा सील न करा करेंगे ना अलरेडी अभी पूर्व गोटे भिडियो पोस्ट कर रिसीव काउंटर रिसीव कर फॉर्म रे कौन कौन अच्छी मुझे सेगुड़ा पोस्ट कर सारी तो आपड़ चाहिए देखिपारे तापर ये देखो ये अच्छी लिस्ट ऑफ द क्लाइंट आपंकर एटा तो लोकसभा विधानसभा ये अच्छे रिसिप्ट ऑफ रिटर्न ऑफ इलेक्शन रिकॉर्ड एंड मटेरियल आफ्टर पोल पोल सरला आप जो रिटर्न करेंगे कौटा सील करेंगे कौटा अनसील करेंगे तो ता विषय से फॉर्म अच्छे तो आप जानी देखिपारे
ତ ଆଜିର ଟପିକରେ ଏତିକି। ପୁଣି ଥରେ ନେକ୍ସଟ ଟପିକ ନେଇ ଆସିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସୋ ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।